martangiang mahita, damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, yang memangaramoti hati-hati ng pikiran muna, bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Horas marita damang dainang, hata ni debata di kita, jamita Minggu 10 Mei 2025, dienit sian ulaun ni apostel 10 sada, ayat sada rodia saplalu, damang dainang tapai uti ukma di rohata, ujahami madihita ganup. Panariason ni si Petrus taringo tunamasa di Kaisaria. Alai di bagi aka apostel dohot aka dongan na di Judeima, nang do ape hala si pelibego majakon hata ni di mata. Kabi di badai aka na porsiasian jauh di si Petrus, undakut ibana si Jerusalem, akanin nama. Bongot doho ape tu aka hala na sotar sunat, jalara amangan doho nasida. Alai jojor sian mulana ma di patorang si Petrus nama sai nin nama. Uju na martangiang di huta Jope, huida ma di bagasan tondiko, mijur sada inganan na bidang na marapat suhi, tartatan sian gijang rodi joloko. Dungi di nahopanot notii, huida ma disi aka siopat pat na ditano, aka binatang dot aka nama jiro rodi aka pidong na martonga-tonga langit. Jadi ubegema suara nama dok tuau, hehe maho Petrus, sesehati mahapangan ma. Alai niku ma, toka Tuhan, aidang dong hudai naramon manang nasol ias. Alai mangalusi masuarai padua halihon, sian gijang, munang ramon dok nang niasan ni dibata. Rodi tuluhali na masa songoni, dungi ditait masaluhut nai musa itu gijang. Dungi tongon di nasatok kini jong matulu halak, dijolo ni jabu inganan nami, akan disuruh sian Kaisarea, mendapot tonau. Alai di doktor di ima tuau, naso jadi ganggu roh aku madongani nasida. Alai aku pudo dongan nau namon, jadi hubungoti hami majabu ni halaki. Diberitahun matu hami, naung ni idana suruh-suruh ni jong di bagasan jabuna. Nama dokter ibana, suruh matu huta Jope, majo si Simon nama ragor Petrus. Hata honon ni idot, tuho hata na tau palua hono, rodi sadok di sini jabum. Alai mamuka do pewa marjamita di si, gabe songgok ma todi parbadia tu nasida, songon natu hita di mulanai. Di sima huingot tatani Tuhan ni nani dok nai. Aik do di didihon si Johannes, alai todi parbadia do di didihon na Tuhamu. Atong tung margogo maau mangaba di bata, anggodos do ape silua na binasa basau ni di bata tu nasida, songon natu hita. Akan naung gabe porsia di Tuhan Yesus Kristus, dung dibagi nasida hatai, hohombema, gabi dipuji ma di mata akanin nama. Asa doho ape tu hala si pelebegu de leon de bata hamu bau ni roha asa marngolu ido sahatna. Diamuna damang dainang na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus. Adong sada turi-turian menang ilustrasi na sederhana jalabui do nyata di bagasan parngoluota parhuriaun. Judul ni ilustrasion kursi favorit di gereja. Jadi adong sahalak ina di sada gereja na ganuk minggu manotong hudul di kursi na hot, artinya tetap do parhudul na ganuk minggu. Ima di baris patuluhon sian pudi. Somal do memang di tonga-tongan huriat taun marluba upudi ate. Jadi boi do nian sian jami taun, boi tarimangi dirita, kudang jol ma marluba tu pudi, naing ma marluba tu jolo nian hita ate. Alai damang dainang, ala nunga hot parhudul na disi, gabi sudi ruas ubotosa inganan parhudul na ganuk minggu. Inganan ni inat taun. Sadatiki Roma ruas na baru, manang hala na asing. Dang diboto ibana do manangise na hudul di inganani, pitor di hudul ibana inganani. Di ida inata na somal hudul di inganani ma, idok rohana, ia kursi kon sudah diambil orang.
Jong-jong may bana di pudina jala muring pardopahanna. Songon kopi na tapagula pahit idaon pardopahanna. Dong say parmingguan dido iba nama tudongan na. Burjudo niya Tuhanon. Alay neng manyan kursiku unang diganggu. Alani dia nama nami na nami jojo dohita menjaga kebiasaan manang zona nyaman. Sien na menyambut hala na baru na neng manada Tuhan ni. Tongon songon si Petrus naikon paluahon tradisi-tradisi Yahudi na membuka diri tu halak na asing manang bangso siliban na ulo mabuka rohana makaporsay di bata. Ita pen yan, ikon rela do hita melepas ego, jala ikon bukau tadoroha, tu sudah halak, tu ganut jorma. Bahkan melohudul di kursi favorita. Alani dia muna manami ina nami, tapa manat ma jami taong, jala naung tapadomu naking, tu turi-turiani. Ia jami taon manaringoti, taringotu si Petrus na mulak tu Jerusalem, mengadupi kritik sian halak-halak na porsea di Yahudi, ala rak mangan doi bana dohot halak non Yahudi. Taida ma songo dia do perdalanan di si Petrus, marhadumuan tu debataan apa luahon saluhut bangso. Ia haluau ni tu saluhut bangso na olo rodo. Taingo do hatani halak Batak, ise na ulo Roma tuson, ise na suolo Laos yanon. Alani damang dainang ise na ulo dibuka debatado rohana asa madapot haluaun akan na olo ro tuibana. Na parjolo damang dainang tabereng ma ahadon na padohan ni jami taon dihita. Na parjolo debata menembus batas, manang mabuka batas-batas, diaka uhum ni halak Yahudi, dina diida ni si Petrus, parnidaan, di bagas tangyang na di huta Joppe, ima dida ibana di Tordina, ni jurus ada inganan na bidang, na maropat suhi, tertatan sian gijang, ro di julona. Di panoknoti ibana, jala di ida ibana akka siopat-pat na ditano, akka binatang dot akka namajir ro di akka pidong na martonga-tonga langit. Jadi Roma suara tu ibana di ayat pitu di dok, mau Petrus, sesehati ma, pangan ma. Alai dia mu nama nami ina nami, sanga do di dok si Petrus, Tuhan, dang dong udai naramun manang naso ias. Alai, dia lusi suarai padua halihon, sian gijang, unang ramun dok, nang ni iasan ni debata. Ro ditulu hali do, nama sasongoni. Dong ditaiti saluhut na, musetu gijang ni na si Petrus. Si Petrus berusaha, paturakon na ni idana, taringo tu, padohan ni debata tu ibana. Taringo tu suara, narusian surgo tu ibana. Nama dok, naung niasan ni debata, dang dong boy dohonon ni jolma, naramun. Artinya, debata sedang mengajarkan tu si Petrus, ia berita nauli, dada holan mentok di halak jauh di samping hal itu sudah jolma. Artinya terbuka batas-batas yang sebelumnya dibayan nasida membatasi antara halak Yahudi dot non Yahudi taringo tu daman calo aluau. Wado ita dia muna manami ina nami. Ai hita pe ate natabatasi do
jolma naro neng macalo barita nauli ala ro halak na baru jala jujut tita merasa risih manangdang terima diharoroni halak laho makobasi songo kita. Dia muna manami nanami nabaduahon ketaatan manang hauduhon ni si Petrus mengalahkan tradisi ima na di patorang ibana di tikilau ibana tu jabu ni si Cornelius alani todi do na manuru ibana todi parbadia do marsuru si Petrus ala memang dihauduhon na tung macai gogodo anggo si Petrus pambahenan parulaon na niula ni si Petrus sa sitong na memang kontroversial do manang maralo do tua kadongan na iban na adong hata niya kadongan na diaya tolu bongot doho hape tua kahala na so tersunat jalarak manga doho do na sida ninna alani sungun na risi harwa pakilalaan niya kadongan na alai ketaatan manang hauduhon ni si Petrus barani do ibana menantang tradisi na masa di hati hai. Alani do damang dainang sadahata ni halak Batak cucut madok tak somal songoni. Alani konta rubah doi tak sitong songoni. Jadi dang na somal somali tapa sitong sitong. Ala ikon na sitong ido tapa somal somal. Alani damang dainang dang adong biar ni si Petrus di si uduk doi bana lau mangihuton di bata lau mangihuton Tuhan dada alani kebiasaan-kebiasaan na adong di sekitarna manang tekanan-tekanan na adong di lingkungan na ita pe selaku ala Kristen ko berani do hita jala unang terseret tu kebiasaan manang hasomalan ala ikon dibuan do hita tu hasitongan na ikon ta hasomalhon na patuluhon damang dainang haluaon ima basa-basa tu saluhut colma. Di ayat 10 itu tu ayat 10 lalu. Didokon si Petrus do, ala ni ias ni rohana didokon ibana, ay tung margogo maau mangaba debata, ang godos do hape silua na binasabasaon ni debata tu nasida, songon na tuhita, akan ang gawe porsia di Tuhan Yesus Kristus. Didok ibana, isi na buhi mangabat debata. Isi na buhi mangabat huason di bata asa bui gudang jolma lau pasangapon gowar di bata jala molo di basa-basahon di bata pe hamu baon ni roha tu gudang jolma tu salu jolma dang adong bui manangisi mangabati ay di bata do mabasa-basahon hamu baon ni rohai na mangusung manang mabuan salu jolma tu hangoluan alani dada milik eksklusif ni sada bangsa, manang sada suku, manang sada denominasi gereja, haluau ni. Alai terbuka doi, universal doi, tu ganuk jol mana olo mangalului di mata. Alani damang dainang kisah manang peristiwa manang sada kejadian non, dada holan taringot tu si Petrus doho si Cornelius. Alai taringot tu hita sude. Bohado hita mabuka diri gabe ula-ula ni di mata dina menuntukkan tembok-tembok pemisah. Manang paluahon hosom sian ngoluta dina roh halak laho si holma bege barita nauli. Di hamubaon ni roha manang pertubatan isarana dongata naung liling naso roh tu bagasan parmingguan manang tuhuria ikon uka dorohata menerima nasida di bagasan lasni roha. Asalam torob jolma memuji pasangap gorni di bata marede jala memiliki si holni roha pasangapon di bata. Ubigi barita nauli
Alani sambut manangise pe naro tu de bata jala naik dohita mabuan sadanari rotu bagasan holong ni rohani di mata asa dapotan pasu-pasu manang basa-basa hamu baon ni roha. Nah selanjutnya kita harus membuang sikap eksklusif manang membatasi diri taringo tuasi ni rohani di mata tu saluhut colma tu saluhut bangso tu saluhut marga tu saluhut hong tu saluhut pribadi-pribadi nama buka rohana roh mandapoton di mata terlumubi di gereja naing gereja tagabi gereja na terbuka inklusif penuh kasih jala berani melampaui tradisi-tradisi demi hauduhon tu di mata alani damang dainang Roma hita tabuka madirita jala tajakon akan aulo marhamu bawa ni roha ai di batapar basa-basa nadinggan mabuka saluhut pituni rohana tuhamu bao ni rohani manang isepe na olo mampuka rohana asa dapotan pasu-pasu haluaon na tu saluhut colma dan terbatas ise songo dia keadaanna sian dia latar belakangna holong ni rohani di bata menyambut saluhut jolma alang tajakon dongata asarapi tamakalason berita naulina pinasahat ni di batatu hita ganu pari ganu tiki rohat tabe nang di bagasan parsaurat tabe asa makobasi hita jala marparsaorak kita jala gabe sitidangi hita di ganup parngolot tabe amin di pargogoi di batama hita mangulhosa martaniak kita oleh ate ma di hotu hana jari mahami gabe huria nadinggan huria na hinalomohon ni roham membuka diri nami tuganup colma membuka huriai tanpa membatasi dengan tembok-tembok merasa eksklusif alai gabe huria na eksklusif maami membuka diri nami Tuhan kepada ganup colma naro tu adupanmu naro membuka dirina Tuhamu baon ni roha jalan nasihol ubegesa berita nauli mole ate madiho Tuhan sangapun hamulion madiguarmu ajari hami maka nguluhon hatami jala mangulhosa ulan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin.